कुंकळकारांनी थंयच्या इंडस्ट्रियल स्टेटींतल्या घातक वेस्टाक लागून जे भोगला ते कुडचडकारांच्या वाट्याक येवचे न्हू। सद्याक सनरायज झिंक लिमिटेडचो वेस्ट कुडचडच्या रस्त्या वयल्यान पिसुल्ल्या व्हरपाक लागल्यात। हो रासायनीक कोयर वाटेर पडलो जाल्यार शेतां भाटा बरोबर मनीसूय काबार जावं येतात। कुडचडच्या एक्टिव्हिस्टांनी भंय उक्तायला। सध्याचें काम पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डान भलायकी खात्यान करपाक जाय तें लोकांक रस्त्यार येवन करचें पडटा। सध्या कुडचडांत त्याचो दिश्टाव घडला। कुंकळचे इंडस्ट्रियल इस्टेटींतल्यान धोक्याचो असो रासायनीक वेस्ट भायर वडयतात। 22 वर्सांच्या कोयराचे डंप थंय आसात। ते आतां खण मालाची येरादारी करपी ट्रकांतल्यान व्हरपाक लागल्यात। ह्या कोयराक घेवन कुडचडकारांनी भंय उक्तायतनाच सरकारान बेगोबेग हस्तक्षेप करत आळाबंद घालचो अशें मागलां। काल जालें कितें सांग तुका, काल किशनान ट्रक हाडयलो ओवरलोड म्हणून इल्लीगल ट्रान्सपोर्टेशन म्हणून, आनी म्हाका जेन्ना फोन येयलो तेन्ना म्हाका खबर ना सारक्या ट्रकान भितर मटेरियल कितें आसलेलें। कोण तरी म्हणपाक लागलो कितें तरी वेस्ट आसा आनी हें आसा आनी तें आसा म्हणून। मागीर हांव ट्रक येवन पळयलो, ट्रक येवन पळयतरी तेंच्यांनी कितें तरी आमकां पळय ती हें दाखयली, कितें म्हणून एक लेटर अशें जें केलां, ट्रका परमिशन बी कांय ना। काल तेंच्यांनी गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट हेका एप्लाय केला की परमिशन दिवची म्हणून, आनी विदाउट परमिशन 4 दीस तेंगे ट्रान्सपोर्ट जाल्ले आसलेलो। आनी हितून आसा कितें जाणा, झिंक एक्स्ट्रॅक्ट प्रोसेस रेजिड्यू खंय तो आतां 10-15 वर्सां जालो कुंकळी 22 वर्सां कुंकळी इंडस्ट्रियल इस्टेटी ती कसली सनरायज झिंक कितें लिमिटेड कितें म्हणटा तेंगे तो रेजिड्यू 22 वर्सां तो स्टॉक जावन आसलेलो। आनी आतां म्हाका कुंकळे जे आमगेले फ्रेंड सर्कल आसा तेंचे कडल्यान अशें कळ्ळां की ह्या वेस्टा लागून खंय कुंकळ्याक कितलीशे तेंगेल्यो बांयो धरून आनी खूब एनवायरमेंटल डॅमेज जाल्या। लोकांक अक्षरशः कॅन्सर जावन आनी बाकी किडनी फेल जावन कितलेशे लोक मेले म्हणून कुंकळकारांनी खंय बोवाळ करून प्रोटेस्ट करून फायनली ह्या आतां तो वेस्ट हालोवपाक तेंच्यांनी हें चालू केलां। आमी कितें म्हणटा, वेस्ट हालोवप आमकां प्रॉब्लेम काय ना, पूण अंडर गायडलायन आनी WHO गायडलायन खंयचोय झिंक प्रोसेस रेजिड्यू जो आसा तो इतलो डेंजरस की तो फाल्यां जर तूं ट्रान्सपोर्टेशन करता तो सील्ड बॅगा भितर ट्रान्सपोर्ट करप। आनी दुसरें म्हणल्यार सील्ड बॅग प्लस जे कॉम्पॅक्टर आसा ते कॉम्पॅक्टर एअर टायट कॉम्पॅक्टर आसपाक जाय। असली ट्रकां भितर तो ट्रान्सपोर्ट करप ना। असली ट्रकां ट्रान्सपोर्ट करप म्हणल्यार आमगे कुडचडकार मेले। कित्याक चिंतून पळया तुमी, 50,000 टन तो कुंकळेच्यान आतां पिसुल्ली ट्रान्सपोर्ट येतलो। तातूंतलो समज 1 टन पसून जर वतना ट्रान्सपोर्ट करता आसतना आमगे जर कुडचड्यार पडलो आनी फाल्यां जर पावस पडोन तो आमगे शेतां गेलो धर तूं खंय तरी न्हंयत गेलो, पणजी मळ्यार कितें जालें तें पळयलें। आनी मळ्यार जें कितें जालें आतां तांचो रिपोर्ट आयला तो फक्त ते आमगे सिवेजचें कितें सिवरेज आसा ती डायरेक्ट उदकां सोडटाले म्हणून ती नुस्तीं मेली। सो दॅट तें आसा तें यू कॅन कॉल इट नॅचरल वेस्ट, दीस इज आर्टिफिशियल वेस्ट। आर्टिफिशियल म्हणल्यार हे सामकी लिथल वेस्ट ही जर आमची न्हंयक भितर गेली आनी फाल्यां जर कितें जर डॅमेज जाली आमच्या शेतांक उदकाक, ती डॅमेज कॅटास्ट्रॉफीक म्हणल्यार ती आनी डॅमेज परत रिवायव करपाक आमकां आनी 20-25 वर्सां वतलीं। सो हांव सरकारा फुडें मागता की बाबा असली जेन्ना ट्रान्सपोर्ट हें सामकें व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपीक आहे। लोक उलयना कित्याक म्हणून म्हाका कळना, हें सामकें इम्पॉर्टंट। फाल्यां आमगे भुरगीं मरतलीं, कोण मरत म्हणून सांगपा येना। कुंकळकारां फुडें जालें तें आमकां जावपा येना, इतलेंच आनी कितें। गरज तेन्नाच पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड झेमो काडटना दिश्टी पडटा। असले तरेचो वेस्ट व्हरपाक खण मालाची येरादारी करपी ट्रक उपयोगाचे नात। ते खातीर वेगळे तरेचे ट्रान्सपोर्टेशन गरजेची। झिंक एक्स्ट्रॅक्ट कितलो धोक्याचो ते एक्टिव्हिस्टांनी नदरेक हाडून दिलें, जें खरें तर पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाचें काम। सद्याक कुडचडकार ते करतना दिसून येतात। ऑथॉरिटी जी आसा ती ऑथॉरिटी खंय तरी जाणून बुजून हें करता काय, हें काय गोवा पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसतलो किंवा बाकीचे सगळे हेंचे कितें दिसता तुका? पळय कशें आसता मरे, आतां ते ट्रकवाले पुलीस स्टेशनार आयिल्ले, सो हांव ट्रकवाल्या बरोबर उलयतालो। ट्रकवाले कशें आसा, तांकां न्ही नॉलेज ना बाबा वॉट दे आर कॅरिंग इन देर ट्रक्स। तांकां एक्चुअली पॉल्युशन बोर्डान सांगपा जाय बाबा ही वेस्ट कितें आनी कितें म्हणटा ते तांकां खबरच ना। ते कितें तरी व्हरता म्हणल्यार कुंकळी इंडस्ट्रींतल्यान पिसुल्ल्या कसली तरी वेस्ट व्हरता म्हणून जाणटे, पूण तांचो एनवायरमेंटल ना जाल्यार तुगेलो हेल्थ इफेक्ट कितें जातलो तो तांकां कांय खबर ना। इवन हे भुरगे जे ट्रक चलयता हे यूथ आमगेले, काल तो ट्रका ड्रायव्हर कोण आसले तो भुरगो आमगेलो। तूं चीत 50,000 टन जर ट्रान्सपोर्ट केलो जाल्यार तो जो हो आमगेलो ट्रका ड्रायव्हर जो आसा तेगेली लायफ इट इज एट स्टेक। सो फाल्यां तेका 100% कसलें कसलें दुयेंस जातलें। हांव देवा फुडें मागता दुयेंस जायना जाल्यार पुरो, पूण इतली डेंजरस ही वेस्ट आसा, दीस इज नथिंग लेस दॅन युरेनियम ट्रान्सपोर्टेशन। म्हणल्यार इतली डेंजरस की तुमी जर गुगल केल्यार तुमकां सगळें मेळटा। झिंक एक्स्ट्रॅक्ट म्हणटा ते आनी प्रोसेस केल्लें आनी ते सगळ्या दुयेंस म्हणल्यार एअर पोल्युशन धर तूं, वॉटर कंटॅमिनेशन, जमनीर पडले ती जमनीर कितें फाल्यां किल्लोवपा ना। आनी ते आमचे फूड चेनी जर गेले न्ही ते खंयच्यान खंय पावपाक शकता। समज जर एक प्रेग्नंट बायलेन ते कंटॅमिनेट जालें नुस्तें खालें तें तेगे भुरग्याक वतलें, सो भुरगो अबनॉर्मल जावपाक शकता, कितेंय जावपाक शकता।
सो आतां आनी पोल्युशन बोर्डान एक्चुअली तांकां गायडलायन दिवपाक जाय हाव टू ट्रान्सपोर्ट बोर्डान पूण तांकां परमिशन दिलें Permi- ना तेंच्यांनी फक्त एप्लाय केला पोल्युशन बोर्डाक की आमकां हें काडपाक दिवची दिवची म्हणून. पोल्युशन बोर्डान तांकां अजुनूय कांय रिप्लाय दिलो ना हय सो पूण हांव कितें म्हणटा Return. पोल्युशन बोर्डान सो हें येता कशें दीस कम्स अंडर गोवा हें आमगेलें वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन आनी पोल्युशन बोर्ड सो दोगांयनी बसून बाबा हो इंडस्ट्रियल वेस्ट आसा 50,000 टन हो ट्रान्सपोर्ट कसो करप हाजेर एक हाय लेवल मिटींग जावन त्या मिटिंगेक कितें तें डिसायड जावन मागीर तांकां सांगपाक जाय बाबा हात लावपाक जाता म्हणून अशें अंदाजून ती कोता येना हें सामकी डेंजरस आतां PSI वचो मेळ्ळा कितें मेळटलें आनीक फुडलो स्टेप तुमचो कसो आसतलो पळय एक्चुअली मरे हांव मेळपाक गेल्लो PI पूण PI खंय SP फुड्या मिटींग आसा सो इन्चार्ज आमगेलो पणशीकार PSI आसा हांवें ताका सांगलें आतां हे ट्रक धरल्या फाल्यां RTO इन्स्पेक्शन जावन तांकां तालाव मारून सोडटले पूण तालाव मारून हें सोडलें न्ही हें जगभर लोकां वायट ते हांगच्यान समज सावड्डे गेले सावड्डे लोकां थंय जर स्पीड ब्रेकरार पडले आनी तुमी पळोवपाक शकता ओव्हरलोड मुखार काशेवेल्यान सकयल पडटा माल काशेवेल्यान माल सकयल पडटा सो सावड्डे गेले थंयचे लोकां माल मुखार आमगेले दाबाळ धरतू फूल एरिये माल ते आनी तुमी पळयलें पोलतडी गेले थंय न्हंय आसा मुखार दाबाळ गेले थंय न्हंय आसा आज पावस आसा खंय समज जर आज पावस पडला आनी हें जर न्हंयक भितर गेलें यू कॅनॉट रिवर्स इट दीस डॅमेज वील बी इरिवर्सेबल